أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظीम। अगर कोई शख्स कुरान मजीद पढ़ना चाहे तो वो इस नंबर पर रब्ता करे। नूराइन क़ायदा, नाज़रा, तजवीद, कुरान मजीद याद करना हो या नमाज, 6 कलमे और मसनून दुआएँ सब मुकम्मल इंशाअल्लाह याद करवाई जाएगी।